भगवते वासुदेवाय। आज जमुना कूल अष्ट सखी अष्ट सखांक सह प्रभु श्रीकृष्ण और राधा रानी आज विवाहर खेल खेलुथिले। आज बालीघर कंढे विवाहर खेलु खेलु आज नारद आसी पहुँची जाइछंती आउ सतसतीका विवाहर करिसंती। जे अष्ट सखी माने ले कन्या यात्री, कृष्णकर अष्ट सखा माने होउछंती बरयात्री। आकाश रे देवता माने अपेक्षा करिसंती देखिबा पाई विवाहर। आज नारद महामुनि मंत्र पाठ करी विवाहर करुछंती। तेणु ये सबू मायाधरंकर माया। तेणु प्रभुंकर माया किए बुझिब। ये कथा प्रभु श्रीकृष्ण अष्ट पाटवंशी की कहउछंती। तमे माने कहूथिलो जे राधा सहित मोर संपर्क कौन। ए संसार जहाँ को राधा को मौलानी बोली कहूची, मोर माई बोली कहूची, प्रकृत में से मो माई की नुहे। आउ ताक सहित मोर भेट केतेबेले हेइथिला, आउ केमिति ताक सहित मोर विभागर हेइछि कि नाही, ये कथा जानिबा पाई तमे माने चाहुथिलो। ताहाले मन देकी सुनो। राधा होचंती स्वयं कमलिनी, जे कि मु ताकू पठेइथिली ए संसार रे जन्म नबा पाई। आउ मु ताकू कहिथिली मु जाई पहुँचीबी, अति शीघ्र जाई पहुँचीबी। आउ ताई हैला माँ लक्ष्मी आसी पहुँची गले। आउ तापरे मते आसीबाकू पहुँच पड़िला। मु जेतेबेले आसिली मो सहित तांकर भेट हैला। आउ नारदଙ୍କ द्वारा प्रथमे आमर विवाहर हैला। राधा कृष्णकर विवाहर हैला वैदिक मंत्र रे। आउ समस्तଙ୍କ सामना रे देवता गंधर्व यक्ष किन्नर विद्याधर विद्याधरी गंधर्व गांधर्वी समस्त उपस्थिति रे विवाहर हैला। तेणु ये कथा को शुणी आज अष्टपाटवंशी माने खुशी होउछंती। सतरे आमे प्रभुंकर अति निकटतर हेई निज पाटराणी हेई आमे एपर्यंत प्रभुंकर ए भितरी कथा सब जानि नथिलु। ताहले ताले जगत जन कौन जानिबे? समस्त जगत जन जानिछंती जे राधा होउछंती कृष्णंकर माई, कृष्णंकर मौलानी। तेणु मौलानी को हरिबा ये तो गोटे पापर कथा। किंतु ता पूर्वरु विभागर सरी जाइथिला माँ राधाराणी सहित, जाकि समस्त को उपस्थिति रे वरुणर पूजा से सारिले दक्षिणे दुईकर हस्त कुशे बांधिले जतने गंधर्व विधाने मुनि विवाह कराइले अविवाही कन्या तहु ग्रंथि फेरी देले अविवाही कन्या तहु ग्रंथि फेरी देले अविवाही कन्या तहु ग्रंथि फेरी देले धूलीर चाउल धूली द्रुबासीरे देई आनंदरे बर कन्या बसाइले नेई स्वर्गर कन्या सकल आनंदे देखती दुई कर मस्तकरे अक्षत वर्षंती दुई कर मस्तकरे अक्षत वर्षंती दुई कर मस्तकरे अक्षत वर्षंती। आज भोजी होउची धूली भात तीण रंधा होइची समस्त को भोजी रे खाइबा को दउछंती। नारद मुनि एटी विभागर करूछंती जेमिति जेमिति सतसतीका विभागर हाथ गंठी पड़िला। जेतेबेले से अष्ट सखीक भितर जने आसिला हस्तगंठी की मोचन कला। तापरे लाजा होम करूछंती। तापरे धीरे धीरे कौड़ी खेल होउची, बंदापना होउची। अष्ट सखी माने अष्ट सखा माने समस्ते मिलमिशि बंदापना करूछंती। तेणु आज विभागर समाप्त होइची, समस्ते खुशी होइछंती। आउ समस्ते धूली भात तीड़ को नहीं भोजी करूछंती। किंतु ये कथा गोपपुर रे केही भी जानी नाहंती, कारण ये सब प्रभुंकर माया। गोपपुरवासी कहीं जानी नाहंती कि नंद जशोदा मध्य कथा जानी नाहंती कि वृषभानु मध्य जानी नाहंती। एमिति विभागर सरीगला प्रभुंकर। वृषभानु राजा ता केमते जानिब दैव पुरुष जा करियाछि भाव राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद राधे गोविंद जय
ପୁରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଅମରପୁରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଅମରପୁରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ତେଣୁ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଘର ସାରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେବସଭାରେ। ଦେବସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ଯମ, ନୈଋତ, ବରୁଣ, କୁବେର, ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା, ବୃହସ୍ପତି ଆଦି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନାରଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ନାରଦ, ଆପଣ ତ ଯାଇଥିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଲା ଟିକେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କୁହ। ତେଣୁ ଆଜି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ମୁଁ କରିକି ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଭାଘର କରିକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭାଘର ମୁଁ କରିସାରିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ହେ ନାରଦ, ତମେ ଧନ୍ୟ। ଆଜି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭାଘର ସାରିକି ଆସୁଛ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ ଶୁଣିଣ ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲେ। ଏବେ କଂସ ରାଜା ନିଶେ ମରିବ ବଇଲେ। ଏବେ କଂସ ରାଜା ନିଶେ ମରିବ ବଇଲେ। ଏବେ କଂସ ରାଜା ନିଶେ ମରିବ ବଇଲେ। ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ଘେନି ରାଧା ଗୃହେ ପ୍ରବେଶିଲେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଲଭିଲେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଲଭିଲେ। ମନ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଲଭିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରୁକ୍ମିଣୀ, ହେ ସତ୍ୟଭାମା, ଆମର ବିଭାଘର ସିନା ହେଇଗଲା, ନାରଦ ଚାଲିଗଲେ ଦେବତାପୁରକୁ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ନିଜ ପୁରକୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲି, ଆଉ ରାଧା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ ବୃଷଭାନୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟ ସଖୀମାନେ ସେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅଷ୍ଟ ସଖାମାନେ ବି ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମାୟା କରାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଏ ଯମୁନା କୂଳରେ ଘଟିଥିବା କଥା, କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ବିଭାଘର କଥା ସେମାନେ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ କଥା ମାୟା ରଚନା କରିଥିଲେ ଦେବତାମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋପପୁରକୁ ଗଲେ ସତ, ହେଲେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କଥା କେହି କାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କଲେନି। ଏ ଯେଉଁ ବିଭାଘର କଥା ସେମାନେ ମନ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଧୂଳି ବାଲି ଘର ଖେଳ। ଏ କଥା କେହି ମନକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭାଘର ସରିଯାଇଛି ବୋଲି। ଶୁଣିଲଟି ଗୋ ସଖୀ ରାଧା ବିଭାବାଣୀ। ବିବାହ ହୋଇଲେ ବୃଷ ଭାନୁର ନନ୍ଦିନୀ। ଗୋପନୀୟ କଥା ଯେ କହିଲୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ। ଦେବଗଣ ଏହି କଥା ନ ଜାଣନ୍ତି ହାଦେ। রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ। রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ। রুক্মিণী শুনিণ মনে আনন্দ লভিলে। গোবিন্দঙ্কর মুখকু তলি ন চাহিলে। গোবিন্দঙ্কর মুখকু তোড়ি ন চাহিলে। গোবিন্দঙ্কর মুখকু তোড়ি ন চাহিলে। শুনিল টিকিয়ে পরীক্ষিত নরবর। হরিবংশর চরিত অমৃতর ধার। হরিবংশর চরিত
ଅମୃତର ଧାର ହରିବଂଶର ଚରିତ ଅମୃତର ଧାର। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଜାମ୍ବବତୀ ଏମିତି ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲ ଯେ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ରାଧାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ବିବାହ କରିଥିଲି, ଯାହାକି ନାରଦ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ରୁକ୍ମିଣୀ ଖୁସି ହେଲେ ସତ, ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ଯେ ସତରେ ରାଧାକୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଇବେ, ରାଧାକୁ ଏବେ ମନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାଧାଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ହେଇପାରିବୁନି। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହେ ପାଟବଂଶୀ ମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ କେବେ ଉଣା କରିନି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାରେ କେବେ ମୁଁ ଉଣା କରିନି। କେବେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଯେ ମୋ ପାଖରୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଭଲ ପାଇବାରୁ ତମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛ ବୋଲି? ତେଣୁ ତମେମାନେ ସେ କଥା ଭାବନି, ଯାହା ସଂସାରର ନିୟମ ତାକୁ ମୋତେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସଂସାରର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିଛି। ତେଣୁ ଯାହା ତମେ ଭାବିଲ, ଯାହା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣେଇଦେଲି। ଆହୁରି କେତେ କଥା ଅଛି, ଯଦି ତମ ମନ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଶଙ୍କା ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କର, ମୁଁ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ କରିଦେବି, ଆଉ ସବୁ ସତ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିବି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଯେ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହର ସରିଛି, ତେଣୁ ରାଧାଙ୍କୁ ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କଥାରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଥମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଭୁଲି ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସତରେ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବେ, ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ ସତରେ ନିଜର କରିପାରିବେ? ଏମିତି ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ଏବେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାର କଥାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କେହି ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ଏମିତି କଥା ପଡ଼ୁ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ ସେ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ପଚାରନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ କହିଲୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ଏ କଥାରେ ଦୁଃଖ କେବେ ନ କର ହୃଦୟରେ, ଏ କଥାରେ ଦୁଃଖ କେବେ ନ କର ହୃଦୟରେ, ଏ କଥାରେ ଦୁଃଖ କେବେ ନ କର ହୃଦୟରେ। ମାୟାଧର ପୁରୁଷ ଯେ ଉପାୟ ରଚିଲେ, ବିଚିତ୍ର କଥା କହିଣ ତାକୁ ମହିଲେ, ବିଚିତ୍ର କଥା କହିଣ ତାହାଙ୍କୁ ମୋହିଲେ, ବିଚିତ୍ର କଥା କହିଣ ତାହାଙ୍କୁ ମୋହିଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, ରୁକ୍ମିଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା, ଜାମ୍ବବତୀ, କାଳିନ୍ଦୀ, ଏମିତି ଅଷ୍ଟ ପାଟରାଣୀ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। 16 ସହସ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। ଏବେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଗୋପପୁରର କଥା କହନ୍ତି, କାହିଁକି କେଜାଣି ଆମ ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ଗୋପପୁରରେ ସବୁ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଯେ ରାଧାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋପାଳୁଣୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମିତିକି ସେ ବୃନ୍ଦାବନ, କୁଞ୍ଜବନ, ତାଳବନ, ଖଜୁରୀ ବନ, ଆମ୍ବ ତୋଟା, ଇଏ ସବୁଥିରେ ଯେଉଁ ଲୋଭ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ସବୁଙ୍କର କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ତ ଆମେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମର ମନ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ
सेमाने एमिति की तपस्या करिथिले जे कि आज प्रभुंकर सानिध्य लाभ करिसंती आ प्रभु सेमानकु भाबुचंती। आज आमे सबुबले पूजा करूछु प्रभु को टिके पाइबा पाई, प्रभुकर भल पाइबा पाइबा पाई, प्रभुकर स्नेह ममता टिके पाइबा पाई आमे सदा सर्वदा पूजा करूछु, तपस्या करूछु। हेले सेमानकर एमिति की तपस्या थिला जाकि प्रभु सेमानक कथा को मन रखिछंती। सेमाने समस्ते प्रभु को हृदय रे अछंती। एमिति कि गोपपुर रे एक बाली गोड़ी माटी पवन समस्ते जमिति प्रभु को हृदय भितर वास करिछंती। तेणु ये कथा आज समस्ते पचारुछंती प्रभु एमिति कि देवकी आउ वसुदेव ये तो होछंती आपणकर जन्म कला पिता माता, जे सेमानकु छाड़ी आपण बेसी हृदय रे रखिछंती नंद जशोदा को, जे कि नंद जशोदा कथा जेतेबेले पड़ी जाए सेतेबेले आपण का आखिटा लुह रे छल छल हो जाए। जेतेबेले माता जशोदा कथा आपण किसी समय मन पकई दियंती कहीं केजाड़ी आपण पूरा नीरव हो जाती। आउ से नीरव भितर जेमिति लागे अनेक दुख अनेक कष्ट रे आपण अछंती, आखिरु आपे आपे लुह बाहरी आसे। तेणु से माँ जशोदा से नंद राजा एमानक कथा जो हृदय रखिछंती प्रकृत में बुझी पारिलुनी प्रभु बुझी पारिलुनी सेमानक सहित आपणकर संपर्क कौन, से नंद जशोदांकर सहित आपणकर कौन किछि पूर्व संपर्क अछि। नंद जशोदांकर पूर्व जन्मर कथा आपण जानिछंती जदि ताले हमकु विस्तारित भाव में कहंतु, कहीं से एमिति परम भक्त एते बड़ भक्त हेले जे आपण तांको पितामाता रूप में ग्रहण कले, आउ तांको पई आपण लुह झरौछंती, तांको पई आपण सब किछि त्याग करिछंती। तेणु से नंद जशोदा किए कहीं आपणकर पितामाता हेले से कथा को आमको टिके विस्तारित भाव में बुझे कही दियंतु प्रभु। आमे जानिले आम मन भितर जो शंका अच्छी ताकू आमे दूर करूँ। तेणु एक कथा शुणी प्रभु नंद जशोदांकर पूर्व कथा सब वर्णना करी कहउछंती। तेणु जेतेବେଳେ अष्टपाटवंशी माने कहउछंती हे प्रभु जे गोपपुरर समस्त टिकी टिकी कथा आमको शुणिबा पाई बहुत भल लागुछि। एबे आमको कहंतु जे आपणकर देवकी तो आपणकर माता, वसुदेव आपणकर पिता, हेले नंद जशोदा किए जहाँ पाई आपणकर हृदय कांदे, जहाँ पाई आपण सदा सर्वदा नीरव रही जाती, ध्यान रे रही जाती। तेणु से भी किए आउ ताकर परिचय कौन से विषय टिके जड़े दियंतु प्रभु। ये कथा जितेबाला शुणिले आज मने मने खूब खुशी होउछंती। नंद जशोदांकर कथा को गुण कीर्ति की गान करने पाई आज प्रभु खुशी होउछंती। तेणु प्रभु कौन कहउछंती, वसुदेव देवकीर चरित कहिब से कथा शुणिले मने आनंद जन्मिब, से कथा शुणिले मने आनंद जन्मिब, से कथा शुणिले मने आनंद जन्मिब। सेई दिन भरत मने न पड़िला, एबे सेई कथा सबु नंद बला, एबे सेही कथा सबु नंद बला, एबे सेही कथा सबु नंद बला। तेणु समस्त आज अष्टपाटवंशी मैंने कहते प्रभु नंद जशोदांकर कथा टी आमको जड़े दिंतु। तेणु प्रभु आज खुशी होती नंद जशोदांकर कथा को वर्णना करी कहते जदि शुणवाई आग्रह प्रकाश कर शुण। त्रेतया जुगरे जिते अयोध्या नगर में दशरथ राजा दशरथ ठारू चारि पुत्र जन्म होते श्रीराम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तेणु चारि पुत्र सूर्यवंश रघुवंशर दायद से पाखे सत्य न्याय धर्म यह व्यतीत आउ कौन कथा नथिला।
केमिति ये प्रजा माने सुखरे रहिबे स्वच्छंदरे रहिबे ये कथा केवल चिंता करुथिले। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाई भाई भितर जो स्नेह थिला भल पाइबा थिला ताहा अतुलनीय। जड़े जनक पाई जीवन देवा प्रस्तुत होते। बड़ भाई कथा सान भाई की मानिबा को पड़ुथिला। सान भाई किछि कथा को मध्य बड़ भाई मानिबा को पड़ुथिला। तेणु एमिति राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारि भाई आनंद अचिरे दिन काटुथिले सेही अयोध्यापुर रे। किंतु समयर चक्र होउछि अलगा। जेतेले समय चक्र रे पितांकर सत्य को रक्षा करबा पाई रामचंद्र वनवास को चली गले। सेतेबेले कौन हैला सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे। आज तो समय इशारा देलानी। आज पाई बाणी विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा। भज गोविंद भज गोविंद 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 भज रे भज गोविंद भज गोविंद 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 भज रे गोविंद 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 जय राधे गोविंद जपरे भज गोविंद भज गोविंद 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 भज रे भज गोविंद भज गोविंद 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 भज